I think we can start our Q&A session. If you guys have any question to throw to our honorable speakers today, so you guys are welcome to ask questions. Hi, I'm Rajesh from Nepal. My question is based on the Chinese literature or Chinese writer. Like in our Indian literature, earlier form, we have a lot of writings on studies of Indian essays, and then it gets into contemporary and modern and many things. And similarly as well for Chinese. And one of the events and also political movements like a communism. I think communism is one of that, how would I say, the activities that been severely affected Chinese in both ways, good and bad things. So were there any significant write-up or any novels or even the short stories that what you call highlight or make visible that the Chinese perceptions of communism or Communist Party, or in terms of their political view, that I would say that will give us a lot of information on that part. Actually, the communism and leftist writing, as far as I am informed, they are very much nationalism for the land. It's about the people, and they are having, yes, the ideology of communism, Lenin, Marxist, whatever, Marxist, and then China, but it's more for the land. So you will be very surprised that they are played out by all parties. Actually, like the British used them to fight the Japanese. Later, British also used, I think, the Malay to fight them. So they are nobody. And then when 1974, I think, the delegates went to China and then there was a question like, what is the view of a Party Communist Malay here? I don't know what exact word was, but it was very cruel. It's like, like they are who they are. If they are pemberontak, right? You just deal with them, whatever it is, something like that. And I heard that from Obaidullah, my former lecturer in Chinese department, who was the translator for that delegates that time. So yeah, okay. But in terms of the connection of Malaysian Chinese writing to China, of course, the cultural China part, some icons like poets. If you know, like around May, like the 5th month, we have this Bak Chang thing, right? We have the dumpling thing. It's actually started from way long time ago. A great poet called Qi Yan. He was as good as like almost like the political advisor of the king already, Chu Guo. But then because of in politics, right? He been played out and he committed suicide at the river. So people said, oh, the people really wanted him, so they rowed a boat to look for him, and then they feed the fish with the dumplings so that the fish will not go and get him, but they already well fed, something like that. And when people are frustrated, they will resort to iconic poetic figure like that. But it's more for the emotional and cultural identification. But then the financial connection to China is because of World War II, not the ideology. World War II, and then you have people, at that generation, you still have whoever your cousins or, maybe the last generation there. So, and people want to raise funds. And this is a little bit worldwide in the sense that Chinese in maybe Europe also send funds back, try to help to stock up weaponry. Okay, so that part. But even that, there are people
Tie Kang, right? Okay, he has one short story, White Ants. It's talking about those people who is trying to raise fund, using raise fund as a name, but actually feed their own pocket. You know, like I sell whoever, I don't know, you know, whoever figure, you buy this, whatever, then they are going to fight enemies like what, you know, and actually it's going nowhere, you know, the money is going somewhere, you know, lah. So, and all this, you know, writers are like that, have very sensitive and, you know, and ways to voice this critical thing, because there's no way to use your, maybe in some situation you cannot use it back on them, but yeah, hopefully that answer your question. Like maybe at that point, it's most probably the political limitation that what we call limit them to write. But after that, are there any young writers who has interest in the past, not the pre-liberation and communism period, and after that, who actually have rekindled the memory and written? Like in Tamils, recently we do have such a what we call novels came out that indicating the life of the communisms and also the pre-liberation period by the although by the senior writer, but the current time. So does this sort of trials been taking place in a Chinese writer in Malaysia? We have Haifan's voice, so we understand a bit of the, you know, life in the jungle. So there's much I can say about it. But in scholarly field, yes, people are putting back the story together. At that time, the communists actually, they wanted to free the land from whoever, you know, from the whoever who rule over us. So actually, they are Malays, Indians, all fighting together. And however, the Chinese were the one get punished the most severely, yeah, either by the colonial government and later, you know. So that part. Let me finish the last line about this communist thing, right? Because people are silent about it. And just 2 weeks ago, my colleague, Dr. Ling, from the Institute of China Studies, he said, I just realized over the Chinese New Year that my so-and-so auntie is actually communist. They will not talk about it, you know. So it's, I don't know, this is even more, I think it hurts the Chinese community even more. So the period of silence is more, but the academicians are trying to bring it back. However, maybe the May 13 thing, a lot of post-memory writing, yes, they want, yeah. Okay, I have two questions. First of all, Chinese literature, have they, I mean, local Chinese literature, have they captured Death Railway to Siam during communist time? Have you Japanese occupation? Okay, so people were snatched, workers were snatched from the estate and mining areas and all these things and sent to Burma to build the Death Railway. Oh, yeah. So have local Chinese literature captured that incident, or any novels or any short stories have been written about it? That is one. Second, have you captured anything about May 13 incident in a literary form? Okay. Of course, during that period, it's a very sensitive subject to write anything about it. Okay. In fact, for a record, I just written a story and published on the 1st of March about May 13 incident. Okay. The title is Waalaikum Salam. So I would like to know whether anything has been written about this two incident in Chinese literature. The way to put it, okay. So in academics, yes, it's pick up, but in the work, not that I remember, probably somewhere, but
not so, yeah, not so, not, I don't know, not so well circulated maybe if it was written. But the second about May 13, yes, because it was maybe within just before COVID, there were a group of researchers. They went to get the oral history. It's very difficult of the survivors or family members of the victims. So they put it together, more like a telling of oral story first. But our host Sok Fung, the one residing in Kampar, her latest long story, her latest novel, Transformation Ray. One word only in the cover. So it was written based on some of the oral story. I haven't read it. Yes. So how deep it is about the thing I couldn't inform yet. But yes, we are starting to put story together based on the oral history that they are gathering. So yeah. Di Tamil, kita ada kritikan tentang tulisan Tamil tidak membawa maklumat ataupun kehidupan masyarakat lain di negara ini. Walaupun kita dah lama hidup di sini, tetapi tak ada isi banyak tentang kehidupan masyarakat lain. Kita cuma tulis tentang kehidupan masyarakat India saja dalam tulisan Tamil. Itu satu kritikan yang biasanya kita ada. Adakah kritikan seperti ini ada dalam penulisan bahasa Melayu ataupun penulis Melayu, adakah fikir tentang kehidupan masyarakat minoritis di negara ini membawa dalam penulisan sastra? Kenapa dalam sastra Melayu tidak ada tentang masyarakat lain? Tapi kita faham bahawa masyarakat kita ni sememangnya segmented. Sememangnya divide and rule, legasi itu memang kuat. Jadi kerana itu saya dengan Flo ni cuba melalui sastra ni, cuba membaca karya-karya. Mungkin dalam bahasa Tamil pun kita nak baca. Sebab tak ada penulis yang boleh menulis tentang masyarakat lain dengan begitu tepat. Kerana mereka tidak berada dalam suasana tersebut. Setiap masyarakat, dia akan berada dalam masyarakatnya. Jadi itu saja latar yang dia tahu. Kalau tulis tentang masyarakat lain, dia tak akan menjadi satu yang tepat. Tak berapa tepat lah. Kalau nulis pun sekadar di permukaan. Itu masalah the parallel society. Saya dibesarkan sebenarnya di Pulau Pinang. Saya lahir di Kelantan, tapi usia saya di 9 tahun saya dah pindah ke Pulau Pinang. Dan saya sangat mix dengan semua masyarakat. Zaman saya dulu kita boleh main bola sekali, Cina, India, tak ada masalah. Kawan-kawan saya banyak, Matiwan dan Lana, Bina, semua apa ni, macam-macam kawan-kawan kita main bola. Tapi sekarang dah semakin divide. Kita tak ada lagi. Kita tak boleh lagi duduk makan sekali. Dulu kita sekolah, kita boleh duduk makan sekali. Kita pergi kedai asuh, kita makan yang apa tu, apa ni, kopi memang sedap lah kat kedai asuh tu, apa tu, aiskrim tu yang sekuang. Cina punya sekuang dia taruh tu kan. Kalau di Penang tu biasa. Sebab saya besar di Penang kan? Jadi, tapi keadaan itu tak dapat masuk. Kalau dulu saya boleh cerita tentang masyarakat India, sebab di Bukit Gulugor tu, Mati Badan, kawan saya tu dia memang ada tempat macam ayah dia beli lembu tu semua. Jadi seronok kita pergi sana kan. Tapi sekarang adakah suasana macam tu dialami oleh kita sekarang yang boleh bersama dengan masyarakat lain? Kita semakin berada dalam masyarakat masing-masing. Conscious of mind itu semakin kuat. Dah tak ada percampuran. Jadi untuk menulis tentang masyarakat lain, selalunya kita akan datang daripada sudut pandang, view yang apa ni, saya akan ada maknanya kita akan melihat daripada view kita melihat orang lain, bukan view kita melihat kita. Kalau masyarakat Melayu melihat masyarakat India, masyarakat Cina, dia akan melihat view dia kepada masyarakat Cina, bukan view dia kepada kita. Dia melihat view dia kepada others. Sedangkan kalau dia menulis tentang masyarakat Melayu, dia melihat
view dia kepada self, kepada kita. Tapi kenapa bila peduli tentang masyarakat Cina, masyarakat India, dia tak dapat view tu? Sebab dia tak berada. Itu yang the problem yang susah kita nak selesaikan melalui cara. Jadi apa yang saya nampak, kita cuba membuka satu jendela dengan forum tadi melalui sastra. Dalam sastra kita tak letakkan apa prejudis, kita hanya nak baca karya. Tulislah tentang apa saja. Komunisme dan sebagainya bagi saya bukan masalah kepada, sebab pada ketika itu tidak ada pilihan lain untuk menentang penjajah. Sebab leftist ni sajalah yang boleh menyatukan semua tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Dia boleh. Jadi dia menjadi satu gerakan yang sangat bahaya kepada Inggeris. Jadi Inggeris ni dia akan letakkan satu label. The label ni akan menjadi doktrin, akan jadi kitab lah untuk semua orang ikut. Dia label ni sebab Inggeris ni sangat kuat, sangat berjaya dalam psychological warfare. Psychological warfare dia sangat berjaya. Jadi dia letakkan satu label komunis kiri, semua jahat, habis. Semua orang takut untuk menyebut, dia takut. Jadi itu berlaku. Bukan sahaja orang Cina, orang Melayu pun banyak dalam leftist. Sebab leftist bukan dilihat sebagai, seperti kata Dr. Flu, bukan melihat kepada Lenin, bukan melihat kepada Marx. Dia melihat kepada masyarakat bawah yang sekat. Itu saja saluran yang dapat dikemukakan. Jadi mereka berjuang, tapi label ini diletakkan habis. Siapa-siapa yang masuk dalam label ini akan dihukum. Kalau melihat pada generasi muda, saya baca masa selama Muhammad Inggeris dalam Melayu, anak-anak muda sekarang dia tak minat. Dia tak minat nak masuk hutan lagi. Jadi anak-anak muda yang Chinese ni dia lebih kita kata dunia dalam air. Dia tak terfikir lagi untuk memperjuangkan sesuatu ideologi, tak ada. Dia gerakan dia dalam air. Tengok yang Chelsea Blue semua. dia takkan masuk ke dalam ideologi tu. Dia takkan masuk, dia takkan bersama dah dengan ideologi tu. Macam DAP Youth, Social Youth, dia pun tak macam kiri lah. Semua pakai dengan Mercedes, dengan BM besar-besar datang. Dia akan pergi kepada suasana sekarang, suasana kapitalisme sekarang. Jadi itu yang membuatkan anak-anak muda tak pergi lagi nak menggali itu. Begitu juga dalam golongan Melayu dan sebagainya. Jadi tentang kebebasan, saya rasa di Malaysia ni kita masih banyak, tak sebebas mana lagi. Kita masih dikawal. Dia ada pro and con lah. Con dia memanglah kita macam terikat. Pro dia nak jaga sensitivity yang sebenarnya legasi Inggeris sangat kuat lagi. Dalam pemerintahan kita masih play the Russia card untuk dapatkan kuasa. Kita tak macam Tamil. Filem Tamil dia boleh kritik dia, polis dia, menteri dia boleh. Dia kata di Malaysia mana ada satu filem yang boleh mengkritik polis. Mana sebab boleh satu filem yang boleh cerita tentang polis yang ambil rasuah di jalan. Tak ada. Polis tak, kalau cerita Tamil tengok polis dia tak duit cerita benda tu. Ketua menteri pun dikritik. Semua ketua gangster, ketua menteri. Boleh tak kita kritik menteri kita jadi ketua gangster? Tak boleh. Tak ada lagi dalam dunia di Malaysia ni. Baik sastra Melayu, sastra Tamil, sastra Cina, masih tak boleh lagi. Tak sampai. Mungkin suasana kita yang berbeza. Dan bagi saya dia ada pro and con di situ lah. Tapi kebebasan tu agak jauh lagi lah nak sampai. On writing about other ethnic group in Chinese literature, definitely have all the while, but the big one was Li Zixuan. She has the main character is Yin Xia. She is a blind girl, and her best friend has a prototype. Guess who? Actually, it's Kappa Singh. So because they are very low, like a lower middle income, family, and so they are looking for, like how to improve their life and whatever. And this also like next important to her character was the Indian friend, a good friend of her, always look out for her good, and then he is one of the brightest.
So he made it far in life enough, and he was doing a lot of good things for people who need him. But unfortunately, cerita kan. So maybe it's an incident also. Kapasi passed away and many people cried. So that is like he had an accident and then passed away, and we're like, how can this character be removed? So yeah, actually when we read, we know, it's like, this is a big time. Yeah, and then in her story, in the Blind Institute, her teacher that she admired in her heart is a Malay, the Malay guru, cikgu, who taught her Braille. But that one, the touch was not so much, but the Kapasing equivalent in the character was there in this. So I think what happened is a lot of time, the reminiscence, like the good time when we get together were called back, the memories were called back to help us see how fragmented and sometimes very segregated situation we are. And in gatherings, like sometimes we talk about Piramli time, where there was a little bit more, but of course sometimes you will say, that one is a more colonial time. Yeah. Saya ada satu soalan berkaitan dengan perkembangan sastra modern dalam perkembangan itu hampir dari tahun 1930 sehingga dan hampir sampai 100 tahun. Dalam perkembangan itu, bagaimana penglibatan penulis-penulis bukan Melayu atau khususnya masyarakat penulis bahasa Melayu? Bagaimana penglibatannya, ada aktif ataupun sudah saja? Dan apakah tema-tema yang dimunculkan dalam karya sastra mereka, dan adakah karya-karya mereka itu adalah pengungkapan ataupun dapat perhatian daripada masyarakat mereka? Ramai yang terlibat. Kalau kita lihat macam John Chalai, dia dapat pengiktirafan yang agak tinggi lah, di Right Award. John Chalai mengangkat cerita-cerita macam masyarakat Cina di Sarawak. Juga dalam 80-an boleh dikatakan ramai pelibatan penulis bukan Melayu. Kalau dalam masyarakat India, nama yang terkenal Uttaya Sankar. Oh, zaman dulu belum. Dia mungkin bermula dalam tahun 70-an. Banyak penulis-penulis dari masyarakat Thai, kat Siam kebanyakan di Kelantan menulis cerita-cerita, dan cerita mereka juga diangkat banyak menangkan agar. Dan ada juga anugerah yang diadakan oleh Dewan Bahasa, anugerah macam Pakai Kaum. Saya tak apa setuju kerana sebab penulis-penulis dari India, penulis Cina yang menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu mereka pun sangat kuat, sangat bagus. Tapi pada zaman dahulu kita macam tak nampak. Dia bermula mungkin sekitar tahun 80-an. 80-an baru ramai penulis dari penulis India yang menulis dalam bahasa Melayu yang cukup baik, selalu menang anugerah seperti Saroja Dewi, Uttaya Sankar. Itu untuk yang tahun 80-an ke 90-an. Kemudian yang bahasa Cina Azli, Li Suiti, ramai lagi kan. Penulis yang keturunan Thai seperti Praset Hechai, Dan Hechi, ramai. Dan mereka mendapat pengiktirafan yang boleh dikatakan sama lah, sama dengan yang penulis bangsa Melayu pun mereka menulis dalam bahasa Melayu. Kita lihat pengiktirafan terhadap John Chalai dan sebagainya. Cuma dia bermula dalam tahun 70-an, 80-an. Kemudian lepas 90-an dia dah mula berkurangan. Saya tak pasti sama ada mereka kurang lagi menulis dalam bahasa Melayu ataupun ketika itu penulis itu sendiri pun sudah berkurangan minat untuk menulis. Maka masa itu kita menyaksikan penulis-penulis dari aliran guru dan sebagainya dah berkurangan. Dia masuk menulis sastra Melayu pun masuk pada aliran sains dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin transaksi itu dia mengubah landscape pelibatan penulis bukan Melayu dalam sastra Melayu. Tapi sekarang dia agak timbul balik. Ada
penulis-penulis baru yang menulis dalam bahasa Melayu seperti Lim Wei Weng, Tan Wei Je, tulis puisi, ada beberapa nama lagi. Kemudian dalam penulis keturunan India yang penulis India menulis bahasa Melayu sekarang mungkin ada Tanusha, Syamsuddin apa semua lah yang baru. Tapi yang dia bermula daripada 80-an ke 90-an. Hilang sekejap dan sekarang timbul perlahan-lahan. Jadi nak tanya sikit ini pasal pemuliaan antara apakah pengaruh dia dalam kesastrawan Melayu dan apakah dia masih pemikiran dan falsafah dia masih relevan dalam abad 21. Ya, Pramudia ni satu tokoh besar sastrawan Indonesia dan boleh dikatakan pengaruh dia masih kuat dari segi pemikiran dia. Dan sekarang mungkin pemikiran dia naik balik. Anak-anak muda sekarang mula melihat karya dia kembali, mencari karya dia kembali. Dan kita lihat di Indonesia macam ada soalan tadi nyatakan tak ada penulis-penulis yang dari penulis sastra mahua yang menulis tentang sejarah komunisme. Dalam sastra mahua mungkin tak ada, tapi kalau di Indonesia muncul penulis-penulis muda yang kembali menulis balik sejarah komunisme. Sebab komunis di Indonesia lebih teruk lagi dari segi penindasannya. Jadi bila era Soeharto jatuh, muncul penulis-penulis baru yang banyak menulis balik tentang komunisme. Seperti Eka Kurniawan, Oki Madasari. Itu novel-novel yang menang anugerah besar di Indonesia, dan Eka Kurniawan pernah menang tak silap saya satu anugerah di antarabangsa lah di Ireland. Jadi pemikiran Pramudia tu kelihatannya tak pernah luntur lah, dia kurang sedikit kemudian naik balik kerana Tapi dalam konteks Malaysia masih relevan. masih relevan dari segi kekuatan. Saya masih ingat, saya antara orang yang banyak membaca karya-karya Pramudia. Saya baca ketika saya masih muda dan sampai teringat dalam kepala saya kata-katanya. Dia kata, antara satu kata-kata yang saya ingat Pramudia, dia sebut memberikan apa yang kita perlukan kepada orang yang lebih memerlukan adalah kebahagiaan. Dia punya term kepada masyarakat kan. Jadi saya tengok bahawa gerakan kiri ni dia bukan kepada ideologi Marxis ke Lenin ke apa, dia lebih kepada soal kemiskinan, penindasan terhadap rakyat tu. Kadang-kadang dia tak baca pun soal Marxism, Wokism dan sebagainya. Dia cuma melihat kepada satu-satunya aliran yang dapat menyatukan manusia tanpa mengirakan agama, bangsa pada ketika itu, dan sangat bahaya kepada kapitalisme pemerintah koloni yang pada masa itu yang buatkan. Jadi tapi Pramudia ni ada dua sisi lah. Ada kalau satu kumpulan di Indonesia sangat mengagumi dan juga terbawa ke Malaysia juga, dan satu kumpulan yang sangat memusuhi sehingga Mokhtar Lubis pernah menolak anugerah Mat Syazia, anugerah yang tinggi, kerana anugerah itu cuba nak diberikan kepada Pramudia. Jadi dia tolak kerana anugerah itu, dia beri balik anugerah dia kerana anugerah itu nak beri kepada Pramudia. Jadi kuat penentangan Indonesia terhadap Pramudia. Kerana leftist kiri di Indonesia agak kejam juga. Dia pernah menang dan agak kejam. Terima kasih. Dr. Florence, I have a question. When come to serious writing, in what subject do the Chinese writers concentrate? Come to serious writing, I mean. Or we call it modern literature. Well, when you first asked, my mind was, I recall someone called Lai Choi. Lai Choi actually writes in 2 languages. I think he has produced a full novel in Malay, mainly in Chinese, and he can translate to English too. But he is more like the portrait category. So but I think he handle more serious themes
because he's in his 80s. He has one word that the young people don't quite understand him. Is how do I translate his title? It's like after the departure, something like that. So departure from what? So what happened is this one is also stemming from the leftist ideology. It's like we want to work for the rising of the more like the underdogs, the people yang rakyat umum, our categories we want to rise up. But we have the ideals, we want to help everybody. In fact, some of the leftists, patriarch who went to the enterprise like Hi-O, if you are aware, so they have very good rewarding system to their workers, and it's something a little bit different from our social responsibility concept. It's slightly more than that. It's more committed. Like we need to, when we are blessed, we want to bless others. Something like we want to take care of others. So, in his after the departure novel, Lai Choi, he talked about someone because he doesn't have much social capital, isn't it? Resources, whatever, connection. So he actually, when he chose to marry this leftist girlfriend, or the other one, the rich man's daughter, he actually chose a rich man's daughter. Then he got the social mobility up. Then after that, he made the money, and then he has a son, and he was thinking, I want my son to go back to my, my social ideals. So he didn't want to support the son right away. He said, you go and make your living, and I give you a checkbook. Only when you need it, you write it. You write the check. So the son also not well equipped for standing by himself. He said, no, I won't be using your checkbook. He went with a checkbook. He used it all the time. So in the story, so what happened is actually, if I understand correctly, and kind of confirmed by the writer in some way, this son is what if version of him. It's like, what if he chose another way? Can he make his living here? Can he be rooted in this society that is, you really have those time, right? With our economy is still behind everybody, and then we still have, for some people, language issue, and when looking for a job, they didn't have this, didn't have that. So then the son also come back to his first choice, he still need financial security. So if you read story like that, it's like certain thing you just can, maybe it's your ideal, but for his generation, it's already set like that. To make a living, you probably don't have much choice, and you want to help everybody, but your brothers, but you probably have to make yourself rooted first. So something like that. And so it's still, for his generation, it's still about getting rooted, the rootedness in the land. And of course, the most serious recently will be, I will say, Ho Su Fung, who is looking at May 13 incident right on. Li Zhishu is doing the post-memory, so it's not right on, but she wants to recapture our societies. That's probably one way of cherishing our multicultural society, even where she is right now. She's in the States. And for the young one, do you think they are doing serious writing when they are engaging AI and so on? I think they are too. Yeah, but there's something that Li Zhishu actually, in one of her works, she said, it seems like Malaysian Chinese literature manhua
always have to mention a little bit of your memory from either New Village or the communists or the May 13, because of the ethnic element inside. But can we get away from? Can we move on and don't do this? So that's why she used a lighter touch on those things in her recent work, the Time-Worn Land or the Worldly Land, whichever the title it is. But she is glorifying the people together as the Malaysian society she will carry and remember where she is. My Ipoh, my very nice Ipoh, where my Kapasing friend, and Encik Zaki, saya ingin mengajukan satu soalan. Adalah susah apa. Encik Zaki pasti merupakan seorang pembaca sastra dunia kan? Apakah tanggapan Encik Zaki mengenai keunikan kesusastraan Melayu Indonesia? Berbanding dengan sastra dunia, dengan apa keunikan, kehebatan yang ada pada sastra Melayu? Dia setiap sastra itu dia akan mewakili tempatnya, masyarakatnya dan juga psiki masyarakat. Di mana-mana pun kita akan melihat. Saya sekarang sedang membaca Gaya Muhammad, Story of Truth. Bagaimana dia menceritakan latar di banyak tempat di Tamil Nadu, sehingga kita tengok cara dia menulis tu betul-betul real, macam melihat satu visual. Dan itu menjadikan satu keunikan mana-mana karya pun di dunia. Dan sastra Melayu juga ada karya-karya yang begitu. Kalau kita lihat di Samad Said, dia bergambarkan tempat. Azizi Haji Abdullah, Syahnur Ahmad, dia menggambarkan suasana di Kedah. Azizi juga menggambarkan. Sehingga apabila karya Azizi dipindahkan ke layar, apabila dia menggambarkan, pengarah itu menggambarkan latar tempat tu, saya kata ini bukan latar Azizi, ini Melaka, Azizi Kedah. Kita tahu ini rumah Melaka, ini bukan rumah Kedah. Jadi sehingga begitu sekali seorang penulis tu meletakkan diri dia dalam persekitaran dia. Jadi itu antara keunikan, bukan sahaja sastra Melayu, tapi mana-mana sastra pun dia akan mewakili masyarakat dia, tempatnya, latarnya, dan juga cara berfikir, cara membuat keputusan dalam sesuatu masyarakat itu berasaskan budaya di situ. Dan itulah menjadikan keunikan juga sastra Melayu, juga sastra di mana-mana juga. Dan juga sastra Mahua, juga sastra Tamil juga saya lihat dalam buku-buku yang saya baca. Dia melihatkan keunikan itu. Jadi kepada saya sastra yang kuat, dia berjaya membawa identiti kepribadian itu. Jadi bagi saya sastra Melayu yang tak ada kekuatan, tak ada kepribadian itu, saya kata itu sastra yang tak kuat. Jadi keunikan sastra Melayu bagi saya, sastra yang membawa kekuatan itu, dia ada keunikan. Kita baca karya Azizi Haji Abdullah, Syahnur Ahmad, Samad Said. Maksudnya dia masih terpulang pada penulis sendiri. Ya. Jadi itu antara keunikan yang akan menjadi perhatian masyarakat atau pembaca di luar negara. Saya tengok pun mana-mana karya yang diterjemahkan yang mendapat sambutan di luar negara adalah karya-karya yang sebegini. Itu yang saya lihat. Dan kalau sastra Mahua yang saya tekuni banyak, dan dia sangat membawa ciri-ciri latar masyarakat, latar tempat dan cara berfikir masyarakat dia, point of view masyarakat Cina dalam melihat sesuatu isu, satu tempat. Dan selalunya dia berkisar kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat dia. Juga saya melihat karya Utaya, dia tulis dalam bahasa Melayu, bagaimana dalam kampung tu ada pancayat dan sebagainya. Itu keunikan yang akhirnya dibawa oleh karya tu, bila kita dapat melihat, oh ini cara budaya norma dalam sebuah masyarakat. Isu yang sama, cara diorang kendalikan tu berbeza. Mengikut point of view masing-masing. Kalau dalam sastra Mahua yang kita buat bersama dengan Flo, tempat yang sama,
Tapi cara melihatnya lain. Cara melihat light show, cara melihat apa tu yang bangunan 3 tingkat tu berbeza. Walaupun seorang penulis Melayu yang Azizi juga daripada Latak Utara melihat tempat yang sama, tapi cara pandangnya lain. Cara dia memberi justifikasi pun lain. Jadi itu yang akan keunikan sebuah karya sastra. Encik Rahim, saya ada soalan. Saya nak tanya pasal perkembangan desain puisi atau sajak dalam bahasa Melayu. Sebab bila kita cakap ataupun berbual pasal sastra, kita akan mesti dari novel ataupun cerpen. Apakah perkembangan perbezaan dari dulu hingga sekarang? Dan lagi satu soalan, saya nak tahu adakah terjemahan poem ataupun sajak dan puisi Cina dalam bahasa Melayu? Yang kedua, belum ada lagi. Kita tunggu Dr. Florence dibuat. Belum ada lagi. Sekarang saya cuba buat kerjasama dengan Nabi. Pertama kita akan terjemahkan buku Jaya Mohan ke bahasa Melayu. Dan kemudian kita tengok buku Nabi dan buku Sastrawan Tamil ke bahasa Melayu. Dan dari segi puisi sebenarnya perkembangan puisi sangat sama naik lah, sama perkembangannya sama dengan perkembangan novel dan cerpen, kalau tidak perkembangan puisi. Daripada dahulu lagi kekuatan puisi, memang puisi ni antara penulis yang paling ramai lah. Kalau sekarang ni penulis puisi sangat ramai bila dah ada media sosial ni, sangat ramai. Tapi untuk mencari puisi yang berkualiti, saya fikir masih terdapat lagi perkembangan puisi. Kalau kita lihat daripada Usman Awang adalah penyair yang terkenal lah pada ketika itu, Usman Awang. Kemudian Isa Mat Said juga adalah seorang penulis puisi yang bagus juga. Isa Mat Said, Usman Awang, Ayat juga ada Kemala, ramai. Bahkan saya rasa penulis puisi paling ramai memenang anugerah sastra negara. Sekarang ada Rahmat Syahri, ada Siti Zainun, ada Zurin Hassan, semua menulis puisi. Dan kemudian selepas Usman Awang, antara nama yang muda 80-an, 90-an adalah Zain Kasturi. Dan sekarang ramai lagi penulis muda, Lutfi Isa, Karim Muhammad yang lebih muda. Bahkan puisi ini juga melahirkan penulis-penulis daripada etnik lain seperti Sabah dan Sarawak, Kalarisa, Kesulai, Abi Zaid Abi daripada Sarawak, dari Sabah juga ada ramai. Kal Akan dari Sarawak juga ramai. Jadi kalau dilihat perkembangan puisi ini lebih ramai penulisnya, lebih banyak perkembangannya. Tapi paradoksnya ataupun ironinya, buku puisi adalah paling susah untuk dijual. Buku puisi yang paling tak laku sekali nak dijual. Yang paling laku novel. Terima kasih. Translation of Wah puisi to Malay, right? Sebenarnya ada, tapi for me, those are not serious translation. A lot of them translate oleh puisi penyaja sendiri. So dia macam just want you to know apa dia write only, not the literary equivalent, you know. So just now Encik Zaki kata belum lagi, I said I agree. Nama saya Sivananda, dapatkan pandangan Abang Zakir lah dan juga Dr. Florence. Cuma sebelum ke soalan tu lah, bagi sedikit, Abang pun aware lah mungkin what do you call that, tentang asimilasi dan juga integrasi dasar negara kita kan, kalau compare dengan Indonesia dan sebagainya. Dan Malaysia memang tubuhnya Malaysia atas dasar integrasi daripada bapa forefathers kita lah. And then now we can see the voices of assimilasi and coming out. And in that dalam pandangan itulah, saya rasa memang bila Malaysia ditubuhkan, tanah Melayu, dan bila dijadikan sebagai Malaysia dengan Borneo, Sabah dan Sarawak, dan kita boleh nampaklah
very clear the assimilasi is not going to happen anytime soon lah. Dalam konteks ni, bila kita cakap tentang sastra Melayu, filem Melayu dan sebagainya, kita boleh nampak lah dalam lebih kurang dalam 70 tahun tertubuhnya Malaysia, kita nampak Malaysia ni sebagai satu demokrasi yang very young lah, yang demokrasi. And then we have many years to go. And then katakan dalam 30 tahun akan datang, dalam 2057, masa Malaysia jadi 100 tahun demokrasi, apakah agaknya way forward kita? Adakah kita still nak, pandangan abang lah nanti kan, still lah kita nak asingkan sebagai sastra Melayu, sastra Mandarin, sastra Tamil, sastra daripada Sabah, peribumi Sabah dan Sarawak? Sebab bila kita memang menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan juga memang dekat sini pun kita boleh nampak kita boleh bertutur, faham dan sebagainya dengan bahasa Melayu, kita beri hormat. Tetapi abang pun sebagai penulis, and then doktor pun sebagai penulis, we have a language that we think. Penulis yang mahir dalam bahasa Tamil, dia tak boleh fikir dalam bahasa Melayu. Dia tak boleh fikir dalam bahasa Inggeris. Kalau dia fikir, dia akan jadi karya yang tidak asli. So, contohnya kalau saya di-train dalam bahasa Tamil daripada awal, walaupun saya boleh bertutur secara fasih dalam bahasa Melayu, bila masa saya nak tulis ataupun menghasilkan sesuatu karya, bahasa yang saya fikir adalah bahasa Tamil contohnya. Sama juga seorang yang walaupun orang Tamil ke, orang Cina ke, yang di-train dalam, dibesarkan di persekitaran Melayu contohnya, dia tak boleh fikir dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa ni. So dalam keadaan tu, contohnya saya fikir dalam bahasa Tamil, and then saya hasilkan satu karya yang mencerminkan budaya, unsur dan kepercayaan Malaysia. Tetapi saya dipinggirkan sebagai penulis Tamil, dan karya saya tidak diangkat ke mana-mana anugerah sastra yang penting dan sebagainya lah. So far lah kita nampak kan. Contohnya sastra negara, ialah kita faham lah sensitivity tu dari segi politik dan sebagainya, but how long we are going to be like this? Sebab saya nampak ada satu dasar policy change in terms of films in Malaysia, di mana because saya bawa filem juga sebab dia ada kaitan lah dengan karya dan sebagainya kan. Di mana Finas ditubuhkan pada tahun 80-an untuk membangunkan filem Melayu dan sebagainya. But 2010 onwards, 2011 onwards, there is a policy shift di mana dia menjadi lebih inklusif. Dana dan juga ni diberikan juga kepada filem-filem yang dihasilkan oleh dalam bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa di Sabah dan Sarawak. Tapi dalam sastra kita belum nampak lagi. Penulisan tu, shift tu belum ada lagi. Dia lebih kepada kebahasan masing-masing. Tetapi kalau contohnya kan, macam abang cakap penulis Tamil tu yang tulis dalam bahasa Melayu, budaya dan sebagainya lah. Tetapi kita ada lagi 100 penulis Tamil yang belum dikenal pun, yang lagi hebat daripada budaya. I boleh cakap lah. So soalan saya sekarang, kita nampak ada keperluan supaya penulisan karya-karya Tamil dan juga Mandarin dan juga daripada Sabah dan Sarawak perlu ke aliran utama Malaysia lah, sebagai satu negara bangsa kan. Tetapi kita nampak dari segi polisi dan sebagainya belum ada usaha ke arah itulah. So apa pandangan abang tersebut tentang itu? Dan juga kalau usaha itu berlaku, adakah benda itu akan jadi satu benda yang baik ataupun akan mencetuskan polemik yang lebih? Mungkin Dr. Florence pun boleh bagi pandangan. Sangat menarik ya. Jawapan yang panjang ni. Jawapan tak apa. Sebab saya selalu fikir masalah ni a matter of time.
mungkin kita perlu meletakkan ni, memberi memberi penyelesaiannya kepada masa. Kalau kita cuba melakukannya pada masa yang tidak sesuai, dia akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Jadi kalau kita membiarkan kepada masa, akan ada satu masa sesuai, saya rasa dia akan berjalan dengan baik. Sebab kepada saya lah, pandangan saya juga banyak nulis pasal isu-isu politik dan sebagainya. Legasi, divide and rule, self and others, the parallel society yang mana masing-masing bergerak pada conscious of kind tu, dia masih menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam masyarakat. Kerana politician masih memerlukan this play of Russian card untuk their own political mileage. Jadi selagi hal ini tidak selesai, kita akan terus. Dan dia agak sukar kerana dia berakar, utak dia terlalu dalam. Kerana kita dibina begitu, dan kita harus menerima the bitter truth ni, maknanya kebenaran yang pahit ni. Kerana kita masih ada vernacular school, jadi kita terpaksa menerimanya sebagai satu daripada ciri negara bangsa yang lahir pada hari ini, Malaysia. Jadi tak dapat tidak, kita terpaksa menerima. Sebagaimana kita menerima vernacular school dan sebagainya, kita menerima kepelbagaian. Cuma bagaimana kita nak meraihkannya. Kita tak dapat lagi satu formula untuk meraihkan perbezaan ini sebagai sesuatu yang dapat kita rasa seronok dengan betul-betul. Kalau baru kita nak meraihkan saja, dah mula datang orang-orang yang nak menggunakan ini sebagai kepentingan diri dia. Saya nak terbitkan buku high fun, novel. High fun macam saya punya konflik sekarang, dilema saya sekarang. High fun ni dia ex-komunis, betul-betul komunis masuk hutan perang. Tapi novel dia sangat menarik. Sangat menarik. Dia bukan bercerita tentang perang, dia bercerita tentang kehidupan dalam hutan. Bagaimana dia orang dapat mengenal, sebab sana tak ada komunikasi, tak ada radio, tak ada apa. Jadi dia nak mengenal satu trup yang datang tu adalah askar kerajaan ataupun dia punya comrade. Macam mana dia nak mengenal? Daripada najis. Najis askar kerajaan lain, bau punya dia. Najis komunis lain, sebab makanan orang lain. Jadi dia kenal daripada najis. Dia cerita ni sangat menarik tu. Dia memberitahu bagaimana orang-orang bergerak dalam hutan, macam mana mereka buat tu, macam-macam cara lagi. Dan sangat menyedihkan. Sebab tu kalau penulis-penulis muda Chinese yang baca, memang dia orang tak akan masuk hutan lah, akan jadi komunis lah. Baju dia ada unit yang jahit. Baju tu dah berapa ratus kali jahit lah satu baju. Jadi saya nak terbitkan novel ini kerana novel ini bukan menggambarkan ideologi komunisme, dia menggambarkan bagaimana mereka yang menjadi victim masuk ke dalam gerakan sebagai seorang yang naif, tiba-tiba masuk ke gerakan yang dia label sebagai pengganas dan sebagainya. Tapi saya tak berani. Kita ada KDN. Kita ada KDN, habis bisnes saya berniaga. Dia tutup, kalau habis saya kena habis, saya tak makan apa. Saya tak boleh dari segi kebebasan kita. Dan this one yang akan kontrol sastra kita. Bahkan kalau saya kata, saya boleh tahu dalam masa seminit saya tahu ini filem Tamil Malaysia ke filem Tamil India. Filem Tamil Malaysia ya cerita tak berani kritik polis. Berbeza, sebab tu saya suka tengok filem Tamil dia. Dia cerita dia. Jadi bagi saya, kita nak dapatkan, tapi kita sekarang dalam pada masa yang sama, kita sedang membentuk kita punya acuan yang tersendiri. Acuan yang sendiri. Macam cuma in matter of time, kita tak boleh terlalu bohong. Mungkin bukan masa kita, mungkin generasi kita akan datang. Sebab generasi sekarang
rasanya mereka lebih mix. Apabila mereka bergerak di luar institusi, mereka lebih mix dari segi pergaulan, dari segi apa. Dan mungkin mereka menerima untuk generasi yang akan datang. It matter of time. Tapi kalau kita mengambil masa yang salah untuk menekankan perkara itu, saya rasa dia akan menjadi perkara yang buruk dan mungkin akan mengambil masa yang lebih lama untuk kita berada dalam satu suasana. Bagi saya bukan asimilasi tapi integrasi. Integrasi yang mana masing-masing dapat memahami antara satu sama lain. Dalam sastra susah lagi sebab kita macam saya kata tadi, tahun 80-an adalah tahun menanamkan satu doktrin kebangsaan yang sangat kuat, yang dipimpin oleh institusi dan Dewan Bahasa digerakkan untuk memimpin satu gerakan kebangsaan untuk meletakkan semua dalam akselerasi bahasa Melayu. Jadi dia ada dalam Dewan Bahasa tu unit pelbagai kaum, tapi tak berapa gerak di situ, kurang kerana dia bukan tak gerak. Kerajaan ada nilai yang usaha yang baik untuk membentuk ini, tapi kadang-kadang ada usul-usul lain lah, yang ada kumpulan lain datang kata oh dia lah mewakili masyarakat ni, jadi dia pun ambil semua projek. Sedangkan yang tulis tambahan yang sebenar tak dapat, tulis yang mahuah sebenar tak dapat. Jadi ada golong opportunis juga yang akan masuk dalam institusi. Itu biasalah. Jadi itu membuatkan kadang-kadang leaking daripada kadang-kadang kerajaan ada dana-dana yang untuk mempercepatkan integrasi ini semua, tetapi dia akan leaking kerana kita biasa dalam sistem kita banyak opportunis yang akan masuk dalam apa-apa yang berhubungan. Jadi saya sangat setuju, tapi bagi saya kita tak boleh mengharapkan institusi untuk mengubah ini semua. Jadi kerana itu saya bergerak dengan Dr. Florence. Jadi saya kata kepada Dr. Florence, mungkin kita akan berbeza dalam banyak pendapat dan kita tak boleh bertemu dalam banyak hal. Kita tak boleh. Kita kadang-kadang boleh bertemu hanya dalam sukan. Bila sukan, tak kisahlah asal kita berdampingan emas, main China ke India ke badminton, bola kita akan sokong semua. Sukan kita boleh bertemu. Dan satu lagi saya kata kepada kita juga jendela sastra. Seni dan sastra. Kita boleh bertemu dalam sastra. Dalam politik kita takkan bertemu lah, masing-masing akan ada kepentingan. Jadi kita perlu dalam seni dan sastra. Jadi dalam sastra saya kata kita buka satu jendela, yang mana kita masuk dalam sastra tu, kita lupakan soal lain. Kita nak perjuangkan kita punya ideologi apa semua, itu ada lain. Masuk sastra ni kita relax, kita baca karya. Jadi itu yang kita buat, kita terjemah untuk memahami. Tapi bagi saya, in matter of time lah. Kita tak boleh nak memaksa keadaan itu berlaku dengan terlalu cepat. Mungkin kita kena membiarkan satu generasi itu bergerak dahulu. Mungkin bukan generasi kita, kerana kesukaran kita dalam keadaan-keadaan yang sekarang ni saya rasa tak mungkin lah, tak mungkin. Sebab politik terlalu berkuasa. Politik dia tak boleh hidup tanpa isu, tanpa divide and rule. Kalau semua dah bersama, dia tak ada isu untuk perjuangan. Jadi susah. Jadi bagi saya, bila the politician sekarang besok diganti oleh orang muda yang datang dengan latar pemikiran yang berbeza, mungkin dia akan berubah. Dan dalam sastra kita tak boleh ada harap perubahan dalam masa terdekat. Anugerah sastra negara, anugerah apa semua. Sukar lagi untuk mengiktiraf daripada bahasa-bahasa lain. Tapi saya dengan Florence kita sudah mengiktirafnya. Kita menerima walaupun tulisan-tulisan yang mengangkat komunisme dan sebagainya itu, kami terima semua. Bahkan dalam yang tulisan-tulisan yang kita terjemah ke bahasa Mandarin pun yang sangat ekstrim tentang Bumi Putra, dan kita perlu mempertemukan pandangan-pandangan ekstrim daripada Mahua, daripada penulis Melayu yang sangat konservatif, yang sangat haluan kanan, yang sangat dominate dia punya nak Bumi Putra dan sebagainya. Kita bertemu dengan yang aliran Mahua yang menentang tu semua. Sokong semua. Dalam sastra tak ada masalah, kita dapat memahami. Tapi jangan masuk politik. Habis. Saya pun tak berani terbit karya. Cuma usaha ke arah kita tahulah ambilkan masa, tapi cuma dari segi alih bahasa dan sebagainya saya rasa perlu dipertingkatkan lagi. Sebab itu
kita nampak kelompongan tu dekat sana sebab kita tak boleh nak faham, katakanlah orang Melayu tak boleh faham apa yang ditulis oleh Tamil dan sebagainya. Tetapi usaha ke arah menterjemahkan lebih banyak hasil karya Tamil atau Mandarin ataupun daripada Sabah dan Sarawak tu perlu, itu yang harapan kita lah, supaya kalau kita community minority, kita tak boleh lah nak ni kan. Tapi kalau kerajaan, kalau ada dasar dan sebagainya, itu yang kita harapkan supaya kalau benda ni boleh dibawa ke aliran utama, supaya diperbincangkan dan juga dijadikan sebagai satu polisi di mana karya Tamil, karya Mandarin ni lebih banyak diberi perhatian untuk diterjemahkan. Benda tu akan jadi karya Melayu nanti. Ya, betul. Itu yang kita mungkin boleh menjadikan satu starting point lah. Ya. Kita mulakan dengan Balinam. Dan saya boleh gunakan dengan Balinam untuk terjemahkan. Kita dah buat dengan Dr. Florence untuk terjemahkan. Jadi bila kita dah gunakan, mungkin Dewan Bahasa akan melihat pada itu, mungkin dia akan memberikan dana untuk terjemahan dan sebagainya. Dan sekarang kita usahakan dulu. Mungkin kalau kita dah kongres, mungkin benda itu akan dilihat lah. Jadi sekarang saya dah mengusahakan Dr. Florence dan saya akan usahakan dengan Nabinya dalam masa terdekat. I certainly get people like SM Zakir actually. If the people running DBP or whoever SM Zakir, it will be different scenario, isn't it? Yeah, and but then I agree with SM Zakir on there's a time for everything, and we do not take God's timing to ourselves lah. We try to keep all our questions for the next section. Well, I mean, it was well answered by Dr. Florence and AJ Zaki. Thank you so much. Dr. Florence and AJ Zaki, I would like to inform one important thing. What is happening here? This is not just a forum actually. For us, it's a very, very big thing. Because the event today is a history in Malaysian Tamil literature. Because we never before have such an extensive conversation developed among the three ethnic writers. So this is for the very first time. So I can get a round of applause for that. So today Balinam has actually solved the problem. So we had a assimilation topic, integrated topics. Oh really? Okay, then we should get another clap from the audience then. And one more thing I would like to inform you, both of you, for your attention. There's 20 people are over here, the audience. They are staying here since yesterday, and there is an ongoing review of 6 Tamil books written in Malaysia, and it will be continue after the stage as well, after the lunch. Okay, so before we end the session for today, or everyone is like started to get hungry, so before we end the section, we would like to give you a small token of appreciation. So we would like to invite the writer, the director of this My Skills Foundation, Dr. Shanmuga Siva, on stage please, to give a small token of appreciation to Dr. Florence. Our sincere thanks to Dr. Shanmuga Siva and also Dr. Florence. We would like to invite writer Sri Kantan on stage. Writer Sri Kantan on stage to give a small token of appreciation to writer Mr. Zakir. I would like to say a few words about writer Sri Kantan. He is a prolific fiction writer. Today his writings are read not only in Malaysia but also in other countries too. So we can give him a round of applause. Thanks for everyone, and then the lunch is almost ready. So we can move to this another room.